लिखा है माँ शायद ये देखो टिक्का लगा है माँ का है चलो माँ आई देखे वीडियो बना वाली है छोरा ये बंद देर कैसे जाए ये शेर आज कहते हम साथ जाते कोई भाभी चे मोर रहा खाई दे क्या कर जाती घास खेले नहीं तले बुलडर है आज का जी बिस्टो है क्या क्या ही गोरख जमा देगा ना आज गई दीवान जी दे दीवान दीवे दीवान कौन मनी दे पूरे दिन में ये चीज़ें सब ये दे तो एक बार दे आया है रवि जवान पहले दे मुनी जा सबसे ज़्यादा के बैरी तेज है हाँ पहले दे मुनी एक बजे तो अस्सलाम वालेकुम गोई का शक्ति আছে বাবা আরে না তুমি করে চলে করবি থাকবে এই বাত হচ্ছে বাবা এই বাত হচ্ছে এ পাও বাঁধো এই গাছে মারলে রে এই বাত হচ্ছে ঠিক কমল দেখা পিছনের পাও বাঁধো এ পিছনের পাও বাঁধো পরিছে কি শব্দ হয় ড্রপ করে উঠেছে কি বাবা গরু গরু সবাই দেখতেই পাচ্ছ গরুকে গরু और कैसे क्यों थे किसने 1 बजे उठे तुम्हारे क्या की तरह निकाल कर दे अच्छा की बात কাছে যাচ্ছে না এই তাহলে এটা ঢিলা রেখে দিই ওটা না টানে তুমি ওটা নেই হ্যাঁ টানে গরু মারছে বন্ধ দেখ বল দেখ বল কি এটা না পড়ে বাপ যাওয়াই করে সাদা করে কাকু শুয়ে যাবে জ্ঞান দিচ্ছে এ গরুর का वीडियो बनाबो ना सर ए वीडियो बनाओ आपका वीडियो बनाओ आपको ए उल्टा लगा फसला गरु गरु उल्टा ले तो ए वीडियो आपको खूब किंतु खराब हो गया वीडियो ओके আর কিছু করা তাও দেখছি শক্তি আছে ये গরু শক্তি ওই উঠতে যাচ্ছে এখন যে উঠে আগে উঠতে পারবে না এখন শক্তি এইসব নাচলে
দেখো তুই জানিস গোস্ত জন কাটবো দেখো গোস্ত লাপাচ্ছে শোন মারা গেলে দেখবো পিছিয়ে থাকবে দেখো ও করে উঠবে এই শালা বাবা আমাকে ডোবা বেশি কামা পায় না রে ওই আলাদা এ যাস না ফসকে লাভা উঠলে সমস্যা দেখা মনে হচ্ছে এখনো ব্যস্ত তো আছে না বাবা আমি দেখি এ ধরলো